ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्तेददाधनम् ॐ श्रीमहावल्लभगणपतये नमः। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसां घण्टानादं करोम्याहं देवताह्वान्वराञ्जनं श्रीकण्ठानादं कृत्वा यलाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दे परश्याम हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यैः सप्रजसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्राणानायम्या भूः। अक्षतपुष्पान् गृहीत्वा मम उपात्ता समस्ता दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् आदौ सूत्रपति समेत विश्वक्षेण महागणपति पूजां करिष्ये। इति अक्षतान् गृहीत्वा अपौपस्पृश्य सदङ्ककलश आराधनं करिष्ये। कलशं गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यर्च्य कलशस्तमुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रासमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणावृताः कुक्षौ सागरः सर्वे तप्तद्वीपावदुन्दर ऋग्वेदोदयजुर्वेदः सामवेदो हितर्वणः अङ्गैक्षतहिता सर्वे कलशामुसमाश्रिताः आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि देवम् आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य आदौ निर्विघ्नेन परिसमावाप्त्यर्थमहागणपतिपूजां करिष्ये। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्तेददाधनम् दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्षेणं तमाश्रये। श्रीमहागणाधिपतये नमः। धूत्रभजनं विश्वक्षेणाय नमः। ध्यायामि महागणाधिपतये नमः। ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आदरं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि। स्वामिन् सर्वजगन्नाथा यावत् पूजावदानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेत्वं हरिद्रा गणपतिबिम्बेत्वं सन्निधिं कुरु। आवाहितो भव स्थापितो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव चिरादिनं कुरु कुरु। महागणाधिपतये नमः। स्नानानन्तरेण वस्त्रार्थं पुष्पं समर्पयामि आभरणार्थं पुष्पं समर्पयामि अलङ्करणार्थं पुष्पं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि। ओं सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः गणाधिपाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः पालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः श्रीसूत्रपति समेत विश्वक्षेण महागणाधिपतये नमः। नानाविधदिव्यपरिमलपत्रपुष्पार्चनं समर्पयामि। धूपः ओं वनस्पत्युर्भवे दिव्यै नानागन्धैषधंयुतः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। महागणाधिपतिसूत्रपति समेत विश्वक्षेणाय नमः। धूपं समर्पयामि। उद्दीप्यस्वजातवेदो भग्नं निरुतिं मम पशुगश्चमक्षमापह जीवनं च दिशो दिशा। सूत्रपति समेत विश्वक्षेणाय नमः। धूपं दीपं समर्पयामि। नैवेद्यं भूर्भुवस्सुवः देवतपितप्रसूव अदन्त्वा सत्येन परिषिञ्चामि। कदलीव्रताम्बूलं समर्पयामि। मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं हस्तो प्रक्षालनं पादो प्रक्षालनं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। पूगीव्रताम्बूलपुष्पं समर्पयामि। अध नीराजनम्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे नेत्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्ता प्रचोदयात्। सूत्रपतिसमेतविश्वक्षेणाय नमः। गणाधिपतये नमः। आज्यदीपं दर्शयामि दिव्यरक्षां धारयामि नमस्करोमि। जय बोलो श्री महावल्लभ गणपति की जय। प्रार्थनां करिष्ये। ओम अभिप्रीतार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो जस्तुरैरपि सर्वविघ्नचितै तस्मै गणाधिपतये नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। धूत्रवचन विश्वक्षेणाय नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारम् आत्मप्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि। छत्रशाम सर्वोपचारां समर्पयामि। अक्षतान् पुष्पान् गृहीत्वा श्री गोविंद गोविंद
अद्य श्री भगवतः महाविष्णोराग्नेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्पतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे ऐन्द्रखण्डे रमणकवर्षे क्रौञ्चद्वीपे कुबेरसन्निधौ अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारगजान्द्रमानेन प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां श्री शुभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे अद्य पौर्णिमायां शुभतिथौ वासरः वासरतु इन्दुवादरयुक्तायां ज्येष्ठा नक्षत्र शुभयोग शुभकरणे एवं गणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभजतु अस्य देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा श्रीमती किलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकात्री रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। विशेषतः ज्येष्ठमास पौर्णिमायाः सोमवासर सायंकाल समयेन आदित्यादि नवग्रहते उपग्रहदेवता दिक्पालक पूजानन्तरेण सकलक्षेम लोकपरिपूर्णता सिद्ध्यर्थं सकलकार्य अनुकूलता सिद्ध्यर्थं सकलकार्य जयप्राप्त्यर्थं लोकक्षेम परिपूर्ण सत्यतामृत अभिवृद्ध्यर्थं श्री रमादेव समेत सत्यनारायण स्वामी करुणकटाक्ष प्रसाद सिद्ध्यर्थेन आचार्यमुखेन सत्यनारायण व्रतपूजाम् अध्यकरिष्ये इति संकल्प्य अपौपस्पृश्य यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च यथा स्थानं यथा सुखं प्रतिष्ठापयामि। आदौ निर्विघ्नेन परसमावाप्यर्थेन श्री आदित्यादि नवग्रह देवता प्रीत्यर्थं प्रतिमायाम् आवाहनं करिष्ये। आकृष्णन नेत्रसमन्द्रस्य हिरण्यस्तु वृजिः सविता देवता त्रिच्यप्यन्तः अजिदेवता प्रत्यजिदेवता सहिता सूर्यग्रह प्रसादिसिद्ध्यर्थे सूर्यग्रह आराधने विनियोगः आसत्येन रजता वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्यजेन सविता रतेन देवो याति भुवना विपश्यन् अग्निं दोतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं कद्रुद्राय प्रचेदते मेदिष्टमाय दुप्यते भोजेम शन्तमकं हृदे। भगवन्तं सूर्यग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि प्रतिमायाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखे करोमि सूर्यनारायणाय नमः। ततः चन्द्रग्रहम् आप्याय सोमो गायत्री अजिदेवता प्रत्यजिदेवता सहित चन्द्रग्रह प्रसादिसिद्ध्यर्थे चन्द्रग्रह आराधने विनियोगः आप्याय स्वतमेतु ते विस्पदस्तमवृष्णियं भवावाजस्तसङ्गते अप्तमे सोम अब्रवीद्धन्तर्विश्वानिवेशज अग्निञ्च विश्वशम्भवमापश्च विश्वपेशजीः गौरीम्यमाजस लीलानि तक्षत् एकपदी द्विपदी चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवजे सहस्राः अक्षरा परमे व्योमन्। भगवन्तं प्रतिमायां चन्द्रग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखे करोमि चन्द्रग्रहाय नमः। अग्निर्मुहूर्त विरूप अंगारको गायत्री अजिदेवता प्रत्यजिदेवता सहित अंगारकग्रह प्रसादिसिद्ध्यर्थे अंगारकग्रह आराधने विनियोगः अग्निर्मुहूर्ताजवक्कगत्पति पृथिव्या अयम् अपागं रेतागं सजन्वति श्यवनाप्रतिभवान् रक्षरा निवेशनि यच्छानशर्मदप्रधाः क्षेत्रस्य पतिनावजगं हितेनेव जजामति गामष्टं भोजयित्तमातनो मृडाति ईदृशे। प्रतिमायाम् अंगारकग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखे करोमि। ततः बुधग्रहम् ओं बुद्भुज नारायणो तिष्ठप अजिदेवता प्रत्यजिदेवता सहित बुधग्रह प्रसादिसिद्ध्यर्थे बुधग्रह आराधने विनियोगः उद्भुज्य स्वाग्नेपति जागृह्येन मिष्टापूर्ते सकं सृजेदामयञ्च पुनः कण्वगत्वा पितरं जुबानमन्वातागं सेत्वा इदन्तमेदम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा न च ते पदं समूढमत्यपाकं सुरे विष्णोररारमति विष्णोः प्रश्नमति विष्णो त्रप्रेस्त विष्णोस्योरति विष्णोः ध्रुवमति वैष्णवमति विष्णवेत्वा भगवन्तं बुधग्रहं प्रतिमायाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखे करोमि। ततः बृहस्पतिग्रहं बृहस्पति अधिदर्ज कृष्णमद बृहस्पति त्रिशुभ अजिदेवता प्रत्यजिदेवता सहित बृहस्पतिग्रह प्रसादिसिद्ध्यर्थे बृहस्पतिग्रह आराधने विनियोगः बृहस्पते अतिधर्यो अर्हाद्यमद्भिवादिगतमज्जनेषु यद्दीदयश्च पदर्थ प्रजात तदस्मादु द्रविणं देहि चित्रं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वितीयमजत्तरुषवेन आपः सबुद्धिया उपमा अस्सविष्टा सतश्चजो नियमजदश्च विपः इन्द्रमरुद्व यः पायधोमं यथाचार्यादे अभिपत्तु तस्य तव प्रणीतेत वशोरशर्मन्नाभिभासन्तकवयस्य यज्ञाः। प्रथमायां बृहस्पतिग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखे करोमि। ततः शुक्रग्रहम् ओं शुक्रन्ते भरद्वाज शुक्रदृष्टुप् अजिदेवता प्रत्यजिदेवता सहित शुक्रग्रह प्रसादिसिद्ध्यर्थे शुक्रग्रह आराधने विनियोगः ओं शुक्रन्ते अन्यज्ज जजन्ते अन्यद्विषरूपे अहनि जोरिवासि विश्वाहि मायावतिस्पदा वो भद्राते पूषन्निहरातिरत् इंद्राणी माधुना ऋषुपत्नी महमश्रमं नक्ष्यश्च अपरञ्जन चरसा मरते पतिः इंद्रं व विस्पदस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः। भगवन्तं शुक्रग्रहं प्रतिमायाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखे करोमि। ओं ततः
शनैश्चरग्रहं शमग्निरग्निलिम्बिर शनैश्चरग्रहो देवता उच्निक्षन्तः अजदेवता प्रत्यजदेवता तहिता शनैश्चरग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे शनैश्चरग्रह आराधने विनियोगः ओम शमाग्निरग्निभिस्करच्छन्नत्तपजसूर्यः शंवातो वात्परप अपत्रिदः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वादातानि परिता बभूव यत्कामात्तेजुहमत्तन्नो अत्वजग्गस्याम पदयोरयेनाम् इमं यमप्रस्तरनमाहि सीताङ्गिरोभिः पितृभिः संविधानः आत्वा मन्त्राः कविषत्वा वहन्त्वेन राजन् हविषामादयद्वा भगवन्तं शनैश्चरग्रहं प्रतिमायाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखे करोमि ततः राहुग्रहं कयानचित्र वामदेवो राहुर्गायत्री अजदेवता प्रत्यजदेवता तहिता राहुग्रह प्रसादसिद्ध्यर्थे राहुग्रह आराधने विनियोगः कयानचित्र आभवतोति हदाबुधस्तखा कयाचिष्टया व्रत आयङ्ग प्रत्यरक्तमे दधनन्मातरं पुनः पितरञ्च प्रयन्सुवः नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ये अन्तरिक्षे येति पितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः प्रतिमायां राहुग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखे करोमि ततः केतुग्रहम् ओं केतुं कृण्वन् मधुच्छन्दुर्केतुर्गायत्री अधिदेवता प्रत्यजदेवता तहिता केतुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे केतुग्रह आराधने विनियोगः केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशते समुषद्भिरजा यदाः ब्रह्मादेवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषा मृगाणां सेनागृद्रानागत्वजिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतिरेपन् सचित्रचित्रं चितयन्तमत्मे चित्रक्षत्रचित्रतमं वजोधा चन्द्रं प्रयं परवेरं प्रहन्तं चन्द्रचन्द्राभिकृतदेवत्वा ओं भगवन्तं केतुग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अभिमुखे करोमि ओं ततः आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि ततः हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्तपयामि ततः पञ्चलोकपालक दिक्पालक पूजां करिष्ये ओम जातवेदसेतु नवमतमरादे यतो निदः दिवेदः सनपर्षद च दुर्गा निविद्वा नावे वसन्तं दुरितातिग्निः दुर्गामावाहयामि गणानाहन्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणत्पद आन शृण्वन्नोतिभिस्तेजदातनं गणपतिमावाहयामि क्षेत्रस्थपतिनावजगं हितेनेव जजामति गामश्वं भोजयित्तपासनो मृडाति दृशे क्षेत्रपालकमावाहयामि यत इन्द्रभयामहे तत नो अभयं कृते मघवञ्चक्ये तव तन्नभूतये विभृशोजिः अभयङ्करम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वास्तोष्वते प्रतिजानीह त्वान् पापेश अनमेव भवानः यत्त्वमहे प्रजितन्नो जुषश्वशन्न येति द्विपदेशं चतुष्पदे वास्तुपुरुषम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पञ्चलोकपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततः पूर्वद्वारे इंद्राय नमः त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रकं हवे हवे सुहभगं शोरमिन्द्रं हुवेनुचक्रं पुरुहूतमिन्द्रगस्पत्यनामगवाधातिन्द्रः पूर्वदिग्भागे इन्द्रं लोलपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततः आग्नेयदिग्भागे अग्नये नमः तन्नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य हेडवयाजदिष्टाः यजिष्टवह्नतमशो जुजानो विश्वाद्वेषाकं ते प्रममुज्यत्वत् अग्नेयदिग्मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि दक्षिणदिग्भागे यमाय नमः सुगन्नपन्थामभयं कृणोतु यत्पिन्नक्षत्रे यमयेति राजा यस्मिन्नेनमभ्यषिञ्चन्त देवाः ततश्च चित्रकं हविषा यजाम अपपात्मानं भरणीध्वरन्तु ॐ यमलोकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ निरुतदिग्भागे निरुतये नमः असुन्वन्तमयजमानमित्यस्तेन स्येत्यां तत्करस्यान्वेषे अन्यमत्पदित्य साधयित्या नमो देवे निरुते तुभ्यमस्तु निरुदिग्लोकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि पश्चिमदिग्भागे वरुणाय नमः तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमाना तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वर्णेह भोजरजगं समानः य प्रमोषेः वरुणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वायव्यदिग्भागे वायवे नमः आनोनु यद्वेषदिने बिरध्वगं सहस्रिणी बिर्भयाहि यज्ञं वायोहत्पिन् हविषमादयद्वा यूयं पाद स्वस्तिभिस्तधानः वायुलोकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि उत्तरदिग्भागे कुबेराय नमः वयगं सोमाव्रते तव मनस्तनोश्च बिभ्रतः प्रजावन्तो अशीमहि इन्द्राणी देवी सुभगा सुपत्नीः ओं वायुदिग् ओं कुबेरलोकपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततः ईशान्यदिग्भागे ईशानाय नमः तमीशानं जगतस्तस्तु षट्पतिं दयञ्जन्ममवते हूमहे वयं
पूषानो यथा वेदसा मथत्पृते रक्षता पाजरदभ्यस्वस्तये ईशान दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ऊर्ध्वदिग्भागे आकाशाय नमः अस्मे रुद्रा मे हना पर्वतात् वृत्तहत्य परहोत सजोषाः यश्चं च ते तव तेथाय पत्र इन्द्रज्येष्ठ अस्माम् अवन्तु देवाः ऊर्ध्व आकाशमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अधो दिग्भागे पृथिव्यै नमः शौना पृथिवी भवान् रुक्षरा निवेशनि यच्छान शर्मदप्रधाः पृथिवीधरलोलपग्नमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततः चतुर्वेदमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि लक्ष्मीनारायणाय नमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि भवानी शङ्करस्वामिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओं त्र्यम्बकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अपमृत्यमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि धन्वन्तरिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि संदुष्टमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आदित्यादीन नवग्रह देवता इन्द्राद अष्टदिक्पालक पञ्चलोलगुणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अपमुखे करोमि ओं सूर्या स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरेण वस्त्रार्थं पुष्पं समर्पयामि आवरणार्थं पुष्पं समर्पयामि अलङ्करणार्थं पुष्पं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओं सूर्याय नमः चन्द्राय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहत्पदये नमः शुक्राय नमः शनिचराय नमः राहवे नमः केतवे नमः दिक्पालकाय नमः पञ्चलोलपालकाय नमः चतुर्वेदाय नमः अमृतत्र्यम्बकनक्षत्रदेवताभ्यो नमः नानाविध दिव्यपरिमलपत्रपुष्पार्चनं समर्पयामि धूपः ओं वनस्पत्युर्भवे दिव्यैर्नानागन्धैस्तुसंयुतः आघ्रेयस्सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता धूपं समर्पयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओं भूर्भुवस्सुवः देवसवितप्रसूव प्रतन्त्वा सत्येन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरनमते स्वाहा ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं व्यानाय स्वाहा ओं बुधानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा ओं ब्रह्मणे स्वाहा आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः कदलीफलरासफलनिवेदनं समर्पयामि मध्ये मध्ये पानीय उत्तराभोजनम् अत्वप्रक्षालनं पादोप्रक्षालनं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि पूगीपरताम्बूलपुष्पं समर्पयामि अध नीराजनं भास्कराय विद्महे महाजितकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः आज्यदीपं दर्शयामि ततः प्रार्थनापूजां करिष्ये आदित्यं चन्द्रभौमोद बुध भृगुभृगुजान् भानुजं राहुकेतुन् नात्वा नित्यं त्रिस्सन्ध्यं जगदुदयलयस्थैर्य सम्पत्तिहेतुन् ज्योतिश्चक्रे अश्वत्थराज्य गणसहितान् मेषराशादिराशीन् एतानास्तमूर्तीन् खचरसुरान् भक्तितः प्रार्थयामः यजमानस्य सकलक्षेम परिपूर्णता सिद्ध्यर्थम् आदित्यादि नव प्रार्थनापूर्वक नमस्कारां समर्पयामि अनया आदित्यादि नवग्रह पूजनेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वन्त्री आदित्यादि नवग्रह देवता सुप्रीता सुप्रसन्नाः वरदा भवतु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु ततः श्री रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः कलशस्थापन चित्रपथ आवाहनं करिष्ये ततः पूर्वद्वारे इंद्राय नमः धात्रे नमः विधात्रे नमः दक्षिणद्वारे द्वारश्रिये नमः चण्डाय नमः प्रचण्डाय नमः पश्चिमद्वारे द्वारश्रिये नमः जयाय नमः विजयाय नमः उत्तरद्वारे द्वारश्रिये नमः बलाय नमः प्रबलाय नमः मध्ये चिक्चिक्ये नमः महाशक्त्यै नमः तन्मध्ये सहस्रपद्माय नमः कल्पवृक्षाय नमः तन्मूलनवर्तकज संयोग संपीठ सकलाधार परिवृद्धाय नमः ओम महीद्यो पृथिवीजन इमं यज्ञमिक्षतां पिबृता नो भरीमभिः भूमिं सम्प्राप्य येन तोकायतनायाय धान्याम् आं बीजं वहद्वे अक्षेतम् अस्मभ्यं तद्धत्तनयद्वयेमहे राधो विश्वायुधो भाग्यं धान्यराजिं परिकल्प्य आकलशे चितापते च नो ब्रह्माविका आहते अभिद्रो न कनिकजतु कलशं तं ताप्य तन्तं तन्वन् रजतो बाणमन्विः ज्योतिष्पदपदो रक्षति जागृतान् अनिल्बनं वजत च गवाम्बमधुर्वितैर्यं जनं तन्तुनावेश्य इमं मे गङ्गे यमने सरस्वती श्रुतित्तामुखसचता परिज्ञय अधिज्ञया मदत्पदे विदत्तायार्जेके येषनुष्यादुषो मया जलमापूर्य काण्डात् काण्डा प्ररोहन्ति परिश परि येवानो दूर्वे प्रजनुतः तेन शतेन च दूर्वान् निक्षिप्य ओं या फलनीर्या फला पुष्पाया च पुष्पिनीः बृहत्पतिप्रदोतास्तान मुञ्चन् त्वगमतः नारिकेलफलं निक्षिप्य युवाधुवाधा परिवेदः गात् सवश्रेयान् भवति जायमानः तन्दीरादकवजुभिन्नायन्ते स्वादियो मनसा देवयन्तः वस्त्रं निक्षिप्य
पुष्पापते प्रतोपते फलनीरफलावत अश्वाजवसजित्परे वीरुदप्पारयिष्णवः पुष्पमालिकाम् अलङ्कृत्य अस्य त्रि प्राणप्रतिष्ठाप्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुष्टामाधर्वनिचन्दान्ति प्राणाशक्तिः परादेवता आं बीजं ह्रीं शक्तिः क्रों कीलकम् अस्मिन् श्रीकलसत्यनारायणस्वामिने प्राणप्रतिष्ठापने कलश आवाहने चित्रपटे आवाहने विनियोगः ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः शरते ऋग्यजुस्तामचन्देभ्यो नमः मुखे प्राणाख्या देवतायै नमः हृदये आम्बेजये नमः गुक्षे क्रों शक्त्यै नमः पादयोः ॐ पृथिव्यापत्तेजो आम् अङ्गुष्ठाभ्यः नमः ॐ यें सप्तरसङ्गात्मनयीं तर्जनीभ्यः नमः ॐ मध्यमाभ्यः नमः ॐ ऐं ऐं अनामिकाभ्यः नमः ॐ विहारनबुद्धगणात्मने ॐ कनिष्ठिकाभ्यः नमः यं रं लं वं शं सं लं क्षं मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्ता विज्ञानात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यः नमः ॐ आं हृदयाय नमः ॐ ऐं शिरते स्वाहा ॐ शिखायै वषट् ॐ ॐ पाद कवचाय ॐ पं उत्तरगन्धात्मने नेत्रत्रयाय वषट् ॐ आं यं रं लं वं शं क्षं मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्ता विज्ञानात्मने अत्राय पट् ध्यानम् रक्ताम्बोधितपोलता सदृढसरोजातिरूढाकराब्जैः पाशङ्कोदण्डमिक्ष भवगुना मध्यचाप्यं कुशं पञ्चपानान् बिभ्राणा शुक्रपालं त्रिनयना पीनवक्षरुहाढ्यां देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणाशक्तिपराननः ॐ आं ह्रीं क्रूं अं यं रं लं शं शं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तात्मने श्रीरमादेवी तमिदसत्यनारायणस्वामिने इह जीवात्मने चित्तात्मने मनः सर्वेन्द्रियाणि वाग्मचक्षुचक्षुष्पाघ्राणात्मने यहैव भावाः आगत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा स्वामिन् सर्वजगन्नाथा यावत् पूजावदानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् चित्रपटेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आवाहितो भव स्थापितो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव चिरासनं कुरु कुरु ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं लोकवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीरमादेवी सत्यनारायणस्वामिने नमः प्राणप्रतिष्ठामुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्तु श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः ध्यायामि श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः आवाहयामि श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः स्नानं समर्पयामि आपोहिष्टामयो भवतान भूर्जे दधातन महेरणाय चक्षते यो वश्चिवतमोरधत्तस्य भाजयते हनः उषतीरिवमादरः तत्मा अरङ्गमामभोजस्त्यक्षजाय जिन्वद आपो जनयदाजनः श्रीरमादेवी तमेत सत्यनारायणस्वामिने नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरेण वस्त्रार्थं पुष्पं समर्पयामि आभरणार्थं पुष्पं समर्पयामि अलङ्करणार्थं पुष्पं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि पुष्पापते प्रतोपते फलनीरफलावत अश्वाजवसजित्परे वीरुदप्पारयिष्णवः पुष्पमालिकां समर्पयामि अथ अधाङ्गपूजां करिष्ये केशवाय नमः पादौ पूजयामि गोविन्दाय नमः गुल्पौ पूजयामि इन्दिरापतये नमः जङ्घे पूजयामि अनघाय नमः जानुनी पूजयामि जनार्दनाय नमः ऊरु पूजयामि ॐ विष्ठरश्रवते नमः कटिं पूजयामि ॐ चक्षुस्थाकुलभुवनाय नमः उदरं पूजयामि ॐ लक्ष्मीवक्षस्थलाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि शङ्खचक्रगदाशाङ्गपाणये नमः बाहून् पूजयामि कम्बुकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि ॐ पूर्णेन्दुनिभवक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि ॐ कुन्दकट्मलदन्ताय नमः दन्तान् पूजयामि ॐ नासाग्रमौक्तिकाय नमः नासिकां पूजयामि ॐ सूर्यचन्द्राग्निधारिणे नमः नेत्रे पूजयामि ॐ सहस्रशिरसे नमः शिरः पूजयामि श्रीसत्यनारायणस्वामिने नमः सर्वाङ्गानि पूजयामि श्रीरमादेवी समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः विशेषतः तुलसीपत्रपूजां समर्पयामि ॐ सत्यदेवाय नमः ॐ सत्यात्मने नमः ॐ सत्यभूताय नमः ॐ सत्यपुरुषाय नमः ॐ सत्यनाथाय नमः ॐ सत्यसाक्षिणे नमः ॐ सत्ययोगाय नमः ॐ सत्यज्ञानाय नमः ॐ सत्यज्ञानप्रियाय नमः ॐ सत्यनिधये नमः ॐ सत्यसम्भवाय नमः ॐ सत्यप्रभवे नमः ॐ सत्येश्वराय नमः ॐ सत्यकर्मणे नमः ॐ सत्यपवित्राय नमः ॐ सत्यमङ्गलाय नमः ॐ सत्यगर्भाय नमः ॐ सत्यप्रजापतये नमः ॐ सत्यविक्रमाय नमः ॐ सत्यसिद्धाय नमः ॐ
सत्याच्युताय नमः सत्यवीराय नमः सत्यबोधाय नमः सत्यधर्माय नमः सत्याग्रजाय नमः सत्यसन्तुष्टाय नमः सत्यवराहाय नमः सत्यपरायणाय नमः सत्यपूर्णाय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यशाश्वताय नमः सत्यप्रवर्धनाय नमः सत्यविभवे नमः सत्यज्येष्ठाय नमः सत्यश्रेष्ठाय नमः सत्यविक्रमणे नमः सत्यधन्वने नमः सत्यमेधाय नमः सत्याधीशाय नमः सत्यकृतवे नमः सत्यकलाय नमः सत्यसंवत्सराय नमः सत्यपतवे नमः सत्यमेघाय नमः सत्यरुद्राय नमः सत्यब्रह्मणे नमः सत्यामृताय नमः सत्यवेदांगाय नमः सत्यचतुरात्मने नमः सत्यभोक्त्रे नमः सत्यशुचये नमः सत्यार्चिताय नमः सत्येन्द्राय नमः सत्यसङ्गराय नमः सत्यवर्गाय नमः सत्यनियमाय नमः सत्यवेदाय नमः सत्यवेद्याय नमः सत्यपीयूषाय नमः सत्यमायाय नमः सत्यमेहाय नमः सत्यमोहाय नमः सत्यसुरानन्दाय नमः सत्यसागराय नमः सत्यतपते नमः सत्यसिंहाय नमः सत्यमृगाय नमः सत्यलोकपालकाय नमः सत्यस्थिराय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यदिक्पालकाय नमः सत्यधनुर्धराय नमः सत्याम्बुजाय नमः सत्यवाक्याय नमः सत्यगुरवे नमः सत्यन्यायाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्यसंवृताय नमः सत्यसम्प्रदाय नमः सत्यवक्नये नमः सत्यवायवे नमः सत्यशिखराय नमः सत्यानन्दाय नमः सत्यधीरजाय नमः सत्याश्रीपादाय नमः सत्यगक्षाय नमः सत्योधराय नमः सत्यहृदयाय नमः सत्यकमलाय नमः सत्यनालाय नमः सत्यहस्ताय नमः सत्यबाहवे नमः सत्यमुखाय नमः सत्यदंष्ट्राय नमः सत्यनादिकाय नमः सत्यश्रोत्राय नमः सत्यचक्षुषे नमः सत्यशिरदे नमः सत्यमकुटाय नमः सत्याभरणाय नमः सत्यायुधाय नमः सत्यत्रिवल्लभाय नमः सत्यगुप्ताय नमः सत्यपुष्कराय नमः सत्यदृढाय नमः सत्यभामरताय नमः सत्यग्रहरूपिणे नमः सत्यप्रवरणायुधाय नमः ओं श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः श्री रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः महालक्ष्मी देव्यै नमः नानाविध दिव्य परिमल पत्र पुष्पार्चनं समर्पयामि धूपः वनस्पतिर्भवे दिव्ये नानागन्धे सुसंयुतः आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां श्री रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः धूपं दर्शयामि उद्दीप्यत्वजातवेदोपज्ञं निरृतिं मम पशोगच्चमक्षमावह जीवनं च दिशो दिशा दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओं भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवदविदप्रचोदयात् अतन्त्वा सत्येन परिषिञ्चामि नारिकेल काश्मीर कदलीफल केसरी निवेदनं समर्पयामि मुद्रां प्रदर्शय ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा श्री रमादेवी समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः सकल विशेष फल निवेदनं समर्पयामि सुवर्ण पुष्पं समर्पयामि भूगीव्र पुष्पताम्बूलं समर्पयामि अध नीराजनं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् श्री रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः आज्यदीपं दर्शयामि दिव्यरक्षां धारयामि नमस्करोमि योपां पुष्पं वेद पुष्पवां प्रजावाहन पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवां प्रजावाहन पशुमान् भवति यजेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति राजाधिराजाय प्रदक्षदाशिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मक्ष्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओं तब्रह्म ओं तद्वायुः ओं तदात्मा ओं तत्सत्यं ओं तत्सर्वं ओं तत्परं नमः अन्तःक्षरतु भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञत्वं वषट्कारत्वम् इन्द्रत्रकं रुद्रत्रं विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदापः पोज्योतिरथोऽमृतं ब्रह्मपूर्ववस्तु परं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्री रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः मंत्र एवं वेदोक्त मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि
यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि प्रनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे प्रकृत्यपापनाशाय प्रकृत्यपरसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि प्रसीद पुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जगदीश्वर आत्मप्रदक्षिणनमस्कारं समर्पयामि क्षत्रशामरा सर्वोपचारं समर्पयामि अग्निमीले पुरोहितं यज्ञश्च देवं ऋत्विजं होताहारं रत्नधातामं इषेत्वोजेत्वा वाजवत्तदेवोवत्त पिता प्राप्रयजत्रेष्ठतमाय कर्मणे अग्नः याहि पीतये गृह्णानोहव्यतातये निहोता तत्ति परिशिषि शन्नो देवीरवीष्टयः पो भवन्तु पीतये शञ्जो रविद्रावन्तुनः शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमां शन्न इन्द्र बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहोदं पुरकृतं ऋतमेकाक्षरं ब्रह्मा व्यक्ताव्यक्तकं धनादनं स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकादमत्तातिग्नो भवन्तु सर्वं श्री रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः विशेषतः ज्येष्ठमास पौर्णिमास पूजां पादार्पणमस्तु ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सकलः एकादश पारायणं करिष्ये ॐ नमो नारायणाय 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 अतः प्रारम्भः Now it's time for us to hear the Satyanarayana Katha, chapter 1. Once upon a time, the great Shaunak Muni and 88,000 other rishis assembled in the forest called Naimisharanya. Maharishi Suta, who was well versed in narrating the Puranas, was also present at that time. Shaunak Muni asked Maharishi Suta, "O Maharishi, please tell us about a way by which mankind can attain salvation." Maharishi Suta answered, "Even the great sage Narada asked Lord Mahavishnu the very same question. Listen very carefully, as I am going to tell you what Lord Vishnu himself have told Narada Muni. During his travel to various worlds, sage Narada came to visit the earth. There he saw people suffering in their lives due to their past karmas. Narada Muni was moved by witnessing such suffering and thought of Lord Narayana, who is ever so kind and full of love for his devotees. So sage Narada traveled to Vaikunta, the abode of Lord Narayana. There he saw the beautiful sight of Lord Vishnu adorned with his conch, discus, mace, and lotus in his 4 hands and with a garland around his neck. Narada spoke humbly, "O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet." Lord Vishnu asked, "Dear Narada, why you have come here? Tell me what is troubling you and what you want, and I will fulfill all your wishes." Narada replied, "O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and tell me how they can be of help and how to end their suffering." Lord Narayana spoke to Narada as follows: "Narada, because of your kindness and your wish to help mankind, you have asked me these questions, and because of my kinship with you, I will give you the answers. Mankind can be rid of all its sufferings by observing the Satyanarayana Vrata. This Vrata, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and prosperity in this life and salvation beyond." On hearing these words, Narada was filled with joy and said, "O Lord, in your infinite grace, please tell me the details involved in observing this Vrata and the fruits and positive effects of such observances." Lord Narayana replied, "On a full moon day,
One must gather one's friends and relatives and perform the puja in the evening with devotion and offer fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to the Lord. After the puja is finished, the story of Lord Satyanarayana must be read to one and all present for the puja. After reading the story, prasada must be distributed to one and all. The assembled Brahmins must also be fed and gift must be given to them. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes, particularly in this Kali Yuga. This will bring contentment to the devotees observing the puja. Thus ended the first chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Now let us hear chapter 2. Maharishi Suta continued his narration. Maharishi Suta continued his narration. O learned rishis, tell me the stories about devotees who performed this puja in the past and achieved greatness. Once there lived a poor Brahmin in the city of Kashi. Plagued by his hunger, he used to wander around every day. Lord Vishnu, who is all kindness, appeared before the poor Brahmin in the form of an old man and asked, "Why are you wandering around aimlessly?" The poor Brahmin replied, "Sir, I am very poor Brahmin, unable to bear the pangs of hunger. I wander around begging for alms. If you know a way to help me out of my misery, pray, tell me please." Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, said, "O Brahmin, Lord Satyanarayana bestows his grace on his devotees and removes their sorrows. So you should observe this vrata and reap its benefit." Lord Vishnu then explained the details of the puja to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the Satyanarayana puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind was fixed only on the puja. That day he got a lot of money with which he bought the necessary materials as prescribed to him earlier by the Lord himself and performed the puja with his friends and relatives. With the grace of Lord Satyanarayana, he was able to come out of his poverty and led a contented life. He continued to perform this puja every month and finally attained salvation. The assembled rishis who were listening to Maharishi then asked, "O great one, please tell us in detail who else performed the puja." Maharishi Suta then continued his narration. One day, when poor Brahmin from Kashi was performing the puja, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the puja is being performed, the woodcutter inquired about the puja and its purpose. The Brahmin from Kashi, who was now prosperous due to Lord Satyanarayana's grace, spoke as follows: "This is called Satyanarayana Pooja. Anyone who performs this puja will get riches. I myself have been bestowed with wealth." The woodcutter was delighted to hear about this puja. He learned the proper way to perform the puja and ate the prasad and went on his way. With Lord Satyanarayana in his thought, he resolved in his mind that he will perform the puja with whatever money he made that day. He went to the area in the city where rich people lived and sold the wood for a good profit. With that money, he bought ghee, sugar, honey, butter, curd, milk, flour, and fruits and performed the puja properly and with devotion along with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enormous wealth and lived comfortably and attained salvation. Thus ended the second chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Inaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Bhagavan ki jai. Now it's time to hear chapter 3. Maharishi Suta continued, "O best of ascetic, I will tell you yet another story. Long time ago, there lived a wise king called Alkamuka. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He went to the temple every day and gave gift to the learned Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Puja on the bank of river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by on a boat full of merchandise. Seeing the king performing the puja, Sadhu stopped the boat, got off, and addressed the king humbly. "O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration?" The king replied, "O Sadhu, I have no children. In order
that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana. On hearing this, Sadhu said to the king softly and with respect, O king, kindly let me know how to perform the puja. I would also like to observe this vrata, as I too have no children. The king proceeded to give Sadhu the merchant all the details about performing the puja. Sadhu returned home happily and told his wife about his encounter with the king and informed her that he has resolved to perform the Satyanarayana Puja after a child is born. By the divine grace, Sadhu's wife Leelavati conceived a child, and in due course a beautiful daughter was born to Sadhu and his wife. They named their daughter as Kalavati. Sadhu did not perform the puja after the daughter's birth, and Leelavati dutifully reminded him about his promise to perform the puja. Sadhu said he will perform the puja once his daughter Kalavati got married. Sadhu then put the whole matter out of his mind and carried on with his work and daily life. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out word to find a suitable groom for his daughter. One of his messengers found a young and handsome boy from Vaishya family from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his beautiful daughter Kalavati. He celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But unfortunately, Sadhu completely forgot about his promise to perform the Satyanarayana Puja, for which he was soon to learn a big lesson about the importance of keeping serious promises, especially ones that are related to the kind and all-knowing Lord Satyanarayana. One day, Sadhu set out on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in the city of Ratnapura, which was ruled by King Chandraketu. Then the event started to unfold as per the will of Lord Satyanarayana. Some thieves robbed King Chandraketu's treasury and were running away. The king's soldiers gave them hot pursuit. The frightened thief threw all the things they had stolen from the palace near Sadhu and his son-in-law. The king's soldier found the stolen goods near Sadhu and his son-in-law and hence arrested them and brought them before the king. Lord Satyanarayana's Maya or illusion was in full force by now. Without proper questioning, the king ordered that Sadhu and his son-in-law be chained and thrown into prison. Again, because of Maya of Lord, no one paid any attention to what Sadhu had to say in his own defense. King Chandraketu's soldier had also confiscated all the merchandise of Sadhu and his son-in-law. Meanwhile, some robbers broke into Sadhu's house at his hometown and stole all the valuables. Sadhu's family therefore lost all their possessions. One day, due to extreme hunger, Kalavati left the house and wandered around looking for food. She arrived at the house where Satyanarayana Puja was being performed. When the puja was finished, she gladly accepted and ate the prasad that was handed to her. Leelavati asked her daughter where she had been, and Kalavati narrated her experience about the Satyanarayana Puja in some Brahmin's house. Leelavati remembered her husband's promise after performing the puja. She herself resolved to observe the vrata by herself. She assembled her relatives and friends and performed the puja and prayed that he forgive all the sins committed by her family. The magnanimous Lord was pleased with Leelavati's prayer. He appeared in King Chandraketu's dream and ordered him to release Sadhu and his son-in-law as they were really innocent. Lord Satyanarayana also warned the king that he must follow the orders or else he will face terrible consequences and risk in losing his kingdom and his whole family. Next morning, King Chandraketu informed his counselors about his dream and ordered that the two merchants be freed. Sadhu and son-in-law stood before the king in fright. However, but the king asked for their forgiveness for their mistakes and gave them large gift and also returned their merchandise his soldiers has confiscated from them. The king then bade farewell to Sadhu and his son-in-law. Thus ended the chapter 3 of Lord Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Vinaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. It is now chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with riches given to them by the king and sailed homeward. Sadhu's earnest with respect to devotion to the Lord in the past was questionable,
and he was therefore still subject to testing by the Lord if he had so desired. Lord Satyanarayana appeared before Sadhu in the form of an ascetic and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana himself, Sadhu mockingly said, "You ascetic, were you thinking of stealing my things from my boat? We do not have any valuables in the boat anyway. All we have are some leaves and creepers." Ascetic told Sadhu, "So be it," and departed in great haste and stood by the shore. When Sadhu went back to the boat, he really discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creepers, as he had falsely told the ascetic. Sadhu fainted upon seeing this sight, but he was revived by his son in law, who thoughtfully said, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go and ask for his forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's action, the kind and magnanimous Lord Satyanarayana said, "Sadhu, do not weep. You suffered because you broke your promise again and again." On hearing this, Sadhu again prayed to Lord Satyanarayana, "O Lord, even Brahma and other devas cannot comprehend your form completely. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray to you, according to my limited knowledge, please show me your true form and bless us." Upon hearing this prayer, the Lord was pleased and granted his wishes and restored Sadhu's merchandise on the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their respective wives so as to inform them about their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were in the middle of performing Satyanarayana Pooja. Leelavati finished the puja properly and asked Kalavati also to do so as well. Leelavati then hurried to the shore to meet her husband. In her eagerness, Kalavati rushed through the puja and ran to meet her husband without taking her prasad. This action of Kalavati was clearly an indicator of her lack of sincerity in her puja, which to her was a lower priority when compared to meeting her husband. Kalavati learned her lesson quickly. Without any reason due to the Lord's Maya, Kalavati saw that the boat has been capsized and her husband has drowned. Kalavati started weeping with great sorrow at the turn of events. Sadhu was at a loss to know what to do, but still wanted to help her daughter Kalavati. He announced that he will be performing the Satyanarayana Puja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At this juncture, Lord Satyanarayana, who is the savior of sinners, was very pleased, and his voice was heard to say, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad and thus did not finish the puja properly in her haste to see her husband. Let her go home, take the prasad, and return." With full faith in the Lord, Kalavati, who was remorseful by this time, rushed home, took her prasad, and ate it with great devotion. Then she returned to the seashore and she found her husband in his boat. Then Sadhu returned home happily with his wife, daughter, and son in law. Since then, Sadhu never failed to perform the Satyanarayana Puja every full moon day. With the Lord's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Thus ended the chapter 4 of Satyanarayana Katha in the Reva Kanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavani ki jai. Aya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavani ki jai. Now it is the last chapter 5. Maharishi Suta continued. Once there was a king called Tungadvija who underwent a lot of misery after refusing the prasad from the Satyanarayana Puja. One day, after hunting, he was sitting under a shady tree. Some cowards were performing the Satyanarayana Puja nearby. The king, in his vanity, refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything were got destroyed. Then it occurred to him that maybe Lord Satyanarayana was probably displeased with him. He went back to the coward, prostrated himself before Lord Satyanarayana's altar, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showed his blessings, and the king regained everything he lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharishi Suta now said, "O holy man, I have narrated to you the Satyanarayana Katha which was originally told by Lord Vishnu to sage Narada. By observing this vrata, mankind can attain salvation.
In this Kali Yuga, observance of the Vrata can lead to gratification of one's wishes. Maharishi Suta concluded his narration by telling the assembled rishis what kind of blessings were given by the Lord to the people in the above stories. The poor Brahmin of Kashi was reborn as Sudama, the friend of Lord Krishna, who was blessed by Lord Krishna with prosperity and salvation. The woodcutter was reborn as Guha, who devotedly served Lord Rama and attained salvation. King Alkamukha was reborn as Dasharatha, the father of Lord Rama himself. Sadhu was reborn as King Mayuradhwaja, who won the test Lord Krishna administered to him by offering his body to be cut into two halves and offered for charity. King Tungadhwaja was reborn as Manu, the writer of laws, who gave the mankind the code of conduct for righteousness. Thus ended chapter 5 and narration of Maharishi Suta, after which Shaunak and all other rishis returned to their respective places. बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय. परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुराजतं तद्विप्रात विपञ्जवो जागृवागं दस्तमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. ततः प्रार्थननमस्कारम्. अमोघं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूधनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं सुगुणं च गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनार्दनं जनानन्दं जानकी वल्लभं हरिं. श्री रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः. मनदापीठ मनःपूर्वक नमस्कारां समर्पयामि. ततः पञ्चहारतिः. साङ्ग्रहण्येश्चायजते इमां जनतागुं सङ्गृह्णानीति द्वादशरत्नीरशना भवति. द्वादशमासात् संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति. ऊर्ध्वे मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवति. क्षेत्रं वा एतत् कर्म यदत्वमेतः समृद्ध्यैः. रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः. पंचमुखहारतिं समर्पयामि. दिव्यरक्षां धारयामि. नमस्करोमि. जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय. Devotees, please wait. The live is getting disconnected. Then we'll